चय प्रेक्ष्य रवि सुनमहाग्रह छाया गर्भसंभूत वंदे भक्त्या शनीश्वरम। भक्त बंधु दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। एवं आम आमर संघ क्षेत्र दर्शन चैनल तरफ आपण मानक नहीं आसुचु आजिर पंचांग आपण मानकर अति प्रिय कार्यक्रम को आपण माने चुंबक माध्यम आज श्रवण करेंगे किपरि रही आजिर दिन तिथि बार नक्षत्र सबको नहीं आपण आगे उपस्थापना करुछु। सर्वप्रथम आज जो शिशु माने जन्मग्रहण करिसेंती बा जन्मग्रहण करेंगे से हृदयतम प्रदेश जन्मदिन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। महाप्रभु से दीर्घायु प्रदान करंतु। आज से महाप्रभु मंगल विधान करंतु से कल्याण करंतु। आज माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन 12:25 पर्यंत चतुर्दशी तिथि रोचंती। तापर अमावास्या तिथिर मध्य अयम आरंभ। आज मूला नक्षत्र 9:13 पर्यंत रोचंती। तापर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मध्य अयम आरंभ बा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मध्य आज जोग होचंती। आज दुईटी नक्षत्र जोग रोचंती। आज सूर्य मकर राशि अवस्थान करिसेंती। चंद्र आज धनु राशि रे संपूर्ण 60 दंड अवस्थान आज करेंगे। आज जनवरी मास 17 तारिख 2026 मसीहा शनिवार। आज दिन में समस्त दर्शक बंधु मानकर महाप्रभु कल्याण करंतु। आज सूर्य मकर राशि अवस्थान करिसेंती। चंद्र संपूर्ण रूप से धनु राशि अवस्थान करिसेंती। आज जो शिशु माने जन्मग्रहण करेंगे से आज धनुराशि हेब। आज सूर्य उदय 6:28 एवं सूर्यास्त 5:25 आज जेहेतु शनिवार रोची आज वृष सिंह एवं कन्या यही 3टी राशि घातबार रोचंती। एवं आज शनिवार हेतु घात चंद्र मध्य तुला और कुंभ राशि रोचंती। आज जो व्यक्ति मृत्युवरण करेंगे महाप्रयाण करेंगे आज एकपाद पुष्कर दोष लगे। 12 जनित शनिवार जनित आज पुष्कर दोष लगे। यह शास्त्रीय विधान अनुजाई शांति करणीय शांति करने पड़ो। आज जो माने पितृ पुरुष मानकर श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करेंगे से आज चतुर्दशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध आज करेंगे। आज निश्चित खाद्य आज बीरी खाइबापी शास्त्र मना करा जाइए। आज बीरी खातु नहीं नचेत शरीर रे रोग सृष्टि हो पारे। आज शुभ बेला रोची शुभ बेला बा अमृत बेला रोचंती 10:28 ठारू 1:40 पर्यंत एवं आ गोटे रात्रि 7:54 ठारू 10:18 मध्य गोटे शुभ बेला आज रोचंती। आज अशुभ बेला बा काल बेला प्रातरु 7:49 पर्यंत आज काल बेला रोचंती। एवं आ गोटे दिन 4:03 ठारू संध्या 5:25 पर्यंत गोटे काल बेला रोचंती। तेणु आज जे शुभ कर्म आरंभ करेंगे प्रातः 10:28 पर आज शुभ कर्म करंतु बा दूरयात्रा को गमनर जोग रही अच्छी दूरयात्रा गमन करंतु। जदि सेमिति इमरजेंसी दूरयात्रा गमन आज जोग रोची जेहेतु काल बेलाटा प्रातः सूर्य उदय 7:49 पर्यंत रोची। तेणु जदि सेमिति निहाती आवश्यक बाहर को जीवा बा दूरयात्रा गमन करिबा तेबे आपणक दुआर मुहरे घरर दुआर मुहरे किछि गोबर रखी दियंतु। एरुंडी बंध उपरे किछि गोबर बा दुआर बंध उपरे किछि गोबर रखी दियंतु एवं माँ लक्ष्मी की सेठी टिके स्मरण करंतु। गोटे दीप लगेकी घर दुआर मुहरे आपण दूरयात्रा को गमन करंतु।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଗୋଟି ରାଶିର କିପରି ରହିଛି ଆଜିର ଦିନ, କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନ, କେଉଁ ରାଶିର ରହିଛି ଭଲ, କେଉଁ ରାଶିର ରହିଛି ଖରାପ, ଆଜି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝି ବିଚାରି ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାକୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ବା ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଆଜି କ୍ରୟ କରିବେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। କିଛି ନୂତନ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଏବଂ ଧଳା। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଶନିବାର ହେତୁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶିର ଘାତବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟହାନିର ଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯାନବାହନ ଯଦି ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବା ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ଆଜି ଦିନରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତୁଳସୀ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କିପରି କଟିବ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦିନ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂମି କ୍ରୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଅଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ନାଲି। ଆପଣ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି କଟିବ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦିନ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ରହିବ, ଟିକେ ଗର୍ବିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋର ସବୁ ବୋଲି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି କାହାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନାଲି। ଆପଣ ଆଜି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଶନିବାର ହେତୁ ଘାତବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଜି ଭୁଲବଶତଃ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ମକୁ କରିଦେବେ, ଆଜି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ, ମନସ୍ତାପ କରିବେ, ଭାବିବେ ଆରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏତେ ଭୁଲ କର୍ମ ହୋଇଗଲା। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଆଜି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜି ମନସ୍ତାପର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ଆସିବେ, ଯେ କି ପଛରେ ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନସ୍ତାପର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଗୋଲାପୀ, ଅରେଞ୍ଜ। ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆଜି ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ହେତୁ ଘାତବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ। ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନଚେତ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆଜି ବାଧା ସାଜିପାରେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯଦି ରହିଅଛି, ତେବେ କେସ୍ଟି ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେବାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉପୁଜିପାରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଆଜି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କରିବେ, ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି,
नूतन खाद्य पदार्थ प्राप्तिर जोग मध्य रही। किंतु आज जो क्षेत्र में जदि आप पुंजी निवेश करुँचे तेरे टे सतर्कता अवलंबन करंतु, नचेत आप आज ठकी जाई पारंती। सेतिपाई आपणकर आज किछि ऋण मध्य आपण करि पारंती। विद्यार्थी मान क्षेत्र में उत्तम विद्या प्राप्तिर जोग रही। किंतु टिके शारीरिक समस्या आज देखा दे पारे। महिला मान क्षेत्र में आज बहुत आनंद मिल, परिवार जन सहित आज दिनटी आनंद रे कटिब, सुषम खाद्य पदार्थ प्राप्ति हेब। किंतु किंचित मात्रा आपणकर शारीरिक समस्या आज टिके देखा दे पारे। तेणु आपण आज सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणक पई दिनटी शुभमय आनंदमय रहिब। आपणक पई शुभ रंग धला एवं कमला कलर। आपण आज कौन जगन्नाथ मंदिर रे बा राम मंदिर रे बा विष्णु मंदिर रे आज किछि पद्म फूल अर्पण करंतु। आपणक पई दिनटी शुभमय आनंदमय रहिब। एबे आमे जानिबा बिछा राशि संपर्क रे। बिछा राशि रे आज द्वितीय रे चंद्र अवस्थान करिसेंती। तेणु आपणक दिनटी आज मध्यम धरणर कटिब। आज आपण मन भल नथिबा किंतु काहारी आगे प्रकाश करि पारु नथिबे। आपण आज भितरे भितरे निज चिंता को निज भितरे रखिबे। आज नीरवता आपण आज नीरव रे रहिबे। आपणक दिनटी आज आलस्याम रे कटिब। आलस्य आलस्य लागिब। आज आपण विद्यार्थी मान क्षेत्र में विद्या प्राप्तिर जोग रही। किंतु शारीरिक समस्या जो विद्या प्राप्तिर मध्य आज विलंब टिके घटिब। महिला मान क्षेत्र में आज दूरयात्रा को गमनर जोग रही। नूतन जानवाहन प्राप्तिर जोग रही। किंतु टिके शारीरिक समस्या जो आप आज चिंतित हो पारंती। चिंता करिवे किंतु काहाको किछि कहिबे नाही। नीरव होई निज मन को निज मन रे मारिकी आपण अपेक्षा करी बसिथिबे। काहाको किछि कहिबे नाही। आपण आज नीरव द्रष्टा र जोग रही। आपण मानक पई शुभ रंग खैरिया लाल हलदिया। आपण आज राम भगवान निकट रे किछि तुलसी देहरे शंकर नाम भगवान शिव नाम को लेखिक अर्पण करंतु। आपण दिनटी आज शुभमय आनंदमय रहिब। एबे आमे जानिबा धनुराशि संपर्क रे। आज धनुराशि रे श्रीचंद्र बा जन्मचंद्र रहउचंती। तेणु आज धनुराशि रे व्यक्ति विशेषक दिनटी अति आनंदमय रही। आज दूरयात्रा को गमनर जोग रही। नूतन जानवाहन प्राप्तिर मध्य जोग रही। आपण आज किछि भू संपद प्राप्ति मध्य होई पारंती। आज आपण दूरयात्रा को गमन करने समय किछि बंधु मिलनर जोग मध्य रही अछि। महिला मान क्षेत्र में आज मिष्टान्न खाद्य पदार्थ प्राप्तिर जोग अच्छी। नूतन बंधु बा सांग मिलनर जोग मध्य आज रही अछि। विद्यार्थी मान क्षेत्र में आज उत्तम विद्या प्राप्तिर जोग रही अछि। आपण मानक पई आज प्रतिकार आवश्यक नहीं। तथापि आपण मानक पई आज शुभ रंग हलदिया एवं धला। आपण आज विष्णु भगवान निकट में गोटे घी दीप बसैकी घर जुआड़े जाउछंती जातु अथवा कौन शुभ कर्म करंतु। आपण दिन आनंदमय शुभमय रहिब। एबे आमे जानिबा मकर राशि संपर्क रे। आज मकर राशि रे द्वादश चंद्र जोग होउछंती। तेणु मकर राशि व्यक्ति विशेष आज टिके सतर्कता अवलंबन करिवे। आज आपणकर टिके आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब। व्यय वृद्धि जोगु आपण आज चिंतित होई पारंती। कौन स्थान मध्य ऋण ग्रहण करि पारंती। दूर स्थान को गमन जोग रही। किंतु आज यदि जानवाहन चलाचल करुछंती तबे टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। नचेत आपण आज असुविधा पड़ी पारंती। विद्यार्थी मान क्षेत्र में उत्तम विद्या प्राप्तिर जोग रही। नूतन बंधु मिलनर जोग मध्य आज रही। आपण मानक पई शुभ रंग कला नाली नील। आपण आज भगवान शंकर निकट में किछि तीर्थ जल देहरे उषर अगभाग को पकाई वा दर्भ को पकाई आपण आज भगवान शंकर को स्नान करांतु। आपण दिन शुभमय आनंदमय रहिबो। एबे आमे जानिबा कुंभ राशि विषय। आज कुंभ राशि रे शनिवार हेतु घात चंद्र रहउचंती।
आज एकादश चंद्र अवस्थान करिसेंती। आज दिनटी भल रही। आज कौन क्षेत्र आपण को आज अर्थ मिल पारे। आज अर्थ प्राप्तिर जोग रही। दूरस्थान को गमन कर जोग रही। आज नूतन गो संपद क्रय आप आज कर पशु संपद आज आप क्रय कर। विद्यार्थी मान क्षेत्र में आज विद्या उत्तम धरण रही। दूरस्थान को गमन जोग रही। जो मैंने आज माली मकदमा क्षेत्र में केस चली केस चली पूर्वर चली कि फाइनाल हो पार ना आज कि फाइनाल जोग आपण मान आज रही। आपण मान शुभ रंग नील कला एवं सबुज। आपण आज गणेश भगवान निकट में किछि बेलपत्र अर्पण करंतु। आपण मान दिनटी शुभमय आनंदमय रहिबो। एबे आमे जानिबा राशि चक्रर बा ग्रह चक्रर अंतिम राशि मीन राशि संपर्क में किपर कटिब। आज मीन राशि व्यक्ति विशेषकर दिन। आज मीन राशि रे दशम चंद्र अवस्थान करिसेंती। तेणु दिनटी आज शुभमय आनंदमय रही। आपण आज जेकोसी क्षेत्र में हो सम्मान बा सुख प्राप्तिर जोग रही। चाकरी क्षेत्र में आज उच्चपदस्थ अधिकारी आपण आज मान सम्मान प्राप्ति हो पारती। आज आपण उच्च पदस्थ प्राप्तिर जोग मध्य रही। आज कोर्ट कचेरी क्षेत्र में आपणकर समस्त समस्यार समाधान मध्य हो जाई पारे। महिला मान क्षेत्र में आज जो कार्य करेंगे आपणकर कार्य सफल जोग रही। आपण को आज सम्मान प्राप्तिर जोग रही। आप आज जो कार्य कले आपण को आज समस्ते भल कहे। आज आपण मानकर जदि कौन चाकरी क्षेत्र में महिला माने चाकरीगत चाकरी करिसेंती तेबे आज आपण को कौन से द्रव्य मध्य लाभ हो पारे। विद्यार्थी मान क्षेत्र में उच्च विद्या प्राप्तिर जोग रही। आज दिनटी विद्यार्थी मान अति आनंदमय शुभमय रही। आज आपण मान शुभ रंग धला एवं हलदिया। आपण आज जगन्नाथ भगवान निकट में किछि तुलसी अर्पण करंतु। आपण दिन शुभमय आनंदमय रहिबो। आमे मान श्रवण करुथिले मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत किपरि रही कहार दिन कहार रही घात चंद्र कहार रही घात बार। तेणु आपण ये वीडियो को जदि श्रवण करुछंती बा देखुछंती तेबे शास्त्र मर्यादा को मानि चलंतु। आज जो खाद्य को मना करा जाइछि खांतु नाही। एवं जहाँ पाई जो टिप्स आमे देलु आपण आज से पालन करंतु। आपण आज दिनटी आपण मानक पई शुभमय आनंदमय रहिबो। समस्ते भलरे रुहंतु। समस्तंकर आमे दीर्घायु कामना करूछु महाप्रभुଙ୍କ निकटरे। रहिलु। जय जगन्नाथ।